Baki change. 오늘은 한 아버님의 자전거를 교체해드리려고 왔습니다. 지금 특별한 자전거로 출퇴근하시는데 새 자전거를 크리스마스 선물로 드리려고 합니다. Itong nakagkatsa na data. Only. Road bike? Ano? Mark ka dyan sa kilid na yun? Nana siya sa 14 class na siya, carbon na siya. Hindi ako sa kaya naman. Ayaw. Ano eh, 13 class na siya, pero carbon. Ano daw? Good. 31 by winter. May cellphone na. Plus na siya, sir. 30 plus ang call. 30 plus? Pila yung plus ate? Bigyan na rin yung winter clothes, sir. Ruby. $30,000? Plus.
Wala. I don't know what is the exact price. Father said it's expensive. Father said it's expensive. Naka-load. 33,800 na siya. 33,800. Ah, exact. Sorry? 30cm 하고? 33. 잠깐만, 잠깐만. 망쳤으면 25만 원. Carbon uncle. Sa? 75만 원. 얼마나 있어? Okay na, ma'am. Start eh. Thank you. I-check na to daan. 30. Reviewhan na to man i-check. 30. 예. 자전거 페이 13입니다. 3만 페소. 카본 자전거. 카본. 이제 가벼운 거 정도 한 주 가벼우니까 나는 분명히 덜 됐어. 가본 재질. Balik ke bawah agak mahal begini. Hindi ako ibulitan. Untuk afford nih. 수많은 자전거에 이거 서울에서 되겠습니다. Right? Guys, ma'am, nakag yung mga ikarpon nila. Nasa laptop. Oh, yun mo? Ano yung magkarat eh? Sasakyan eh, sir? Sir, sakyan lagi ba? Kaya magaras ni. Sakyan ni, kaya magaras ni. Carbon na ba? Bay ka na mo ba?
itong karton dun nga, hindi na magkano. 저거 달아야 돼. Bagkande kay pakarton lang po. 라이트, Pakarton lang ba? 라이트. Pakarton lang kuya. Mahanig, ihanig na ang karton. Okay ra? Sige, ihanig. 백라이트, Babaw lang ay. 백라이트. 여기 달아야 돼. 반짝이. 라이트. Lights? 응, 라이트. 반짝이야. Sabay lights ay light pa? 반짝이야. We have lights. There's a light. There's a light. 있다고? In our house. 하우스? 유 하우스? 어. You bring bang? 예. Korea, you bring from Korea. 정말이니까. 아, 예. 그럼 그거 달고. 나중에 필요하면 또 다시 가서 사면 돼. 애프터 바이.